ML1 جو کئی بلین ڈالر کا منصوبہ ہے اور کسی بھی ابھی تک جتنے بھی سی پیک کے منصوبے ہیں ان سب سے بڑا منصوبہ ہے. وہ بالکل فائنل سٹیجز کے اندر ہے. اس کی فائنینسنگ کی ابھی پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی, بہت کلوز آ گئے ہیں ہم اس کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی JCC کے اندر جو جوائنٹ کمیٹی ہوتی ہے, جو ایپیکس باڈی ہے جو سی پیک کو ڈیل کرتی ہے, اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ فائنل بھی ہو جائے گا. سو وہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن شاید جو سب سے اس کا جو اہم حصہ ہے سی پیک کا, یہ تو انفراسٹرکچر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فیسیلیٹیٹیو انویسٹمنٹ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کیسے بڑھے گا, صنعت کیسے لگے گی, زراعت میں کیسے ترقی آئے گی, نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا. اب وہ والا کام شروع ہو رہا ہے. رشا کئی کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے, SEZ ہے سی پیک کے انڈر, اس کی پہلی جو انڈسٹری ہے وہاں پر لگنی شروع ہو گئی. یہ پہلی چائنیز انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے تحت, انڈسٹریل انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر آ رہی ہے. کل ان کا یہاں پر شپ بھی لگنے والا ہے, پہلی ان کی مشینری آ گئی ہے, رشکئی چل رہا ہے. فیصل آباد اکنامک زون جو ہے اس کا افتتاح ہو چکا ہے. زراعت کے اندر منصوبے جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہے ہیں اس JCC کے اندر, جس کے ابھی بالکل فائنلائز ہو رہے ہیں. اگلے چند میرے خیال میں 1-2 ہفتے کے اندر وہ فائنلائز ہو جائے گا پروگرام ہمارا JCC کا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف سی پیک چل رہا ہے بلکہ اس میں وسعت آ رہی ہے, اور اب وہ زیادہ اہم فیز شروع ہو رہا ہے سی پیک کا اس کے بنسبت جو دوسرا ہے, جو پہلے فیز تھا. اور آخری بات اس کے اندر میں یہ کروں گا, جو سب سے بڑا ایک جس کے اوپر بہت بڑا سوال بھی اٹھا تھا, ویسٹرن الائنمنٹ جس کو کہتے ہیں, جو مغربی راستہ تھا, جس کو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت کنٹروورسی تھی, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت اس بات کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا. وہ ویسٹرن الائنمنٹ پہ تو کام اصل میں ہوا ہی اس حکومت کے آنے کے بعد ہے. وہ تو پچھلی حکومت کے اندر اس کے اندر سے مشکل سے کوئی کام ہوا تھا. کراچی کے لیے 1100 ارب روپے پیکیج کا اناؤنس ہوا تھا, تو کراچی والے کے لیے بہت سارے منصوبے K4 وہ رک گیا تھا, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ باقی گرین لائن کی جو بات ہوئی بس کی, وہ سروس کے لیے کراچی والے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. اور جو 1100 ارب کے میجر پیکیج ہے اس میں وفاقی حکومت کتنے پیسے اگلے 3 سال میں لگانے جا رہی ہے؟ دیکھیے اس میں 1100 ارب میں سے کچھ 630 ارب کے قریب جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری تھی. 5 بڑے منصوبے ہیں اس کے اندر. گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا, گرین لائن انشاءاللہ تعالیٰ جو پوری ہماری کوشش ہے کہ اگست کے مہینے میں گرین لائن شروع ہو جائے. کراچی میں پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے گراؤنڈ پہ آ جائے گا اور کراچی والے اس پہ سفر شروع کر دیں گے. دوسرا منصوبہ جو ہے, جو سب سے جس کی وجہ سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی تھی, وہ جو برساتی نالوں کا مسئلہ ہے. تو محمود آباد, گجر اور اورنگی 3 نالے جو ہیں, بڑے نالے جو ہیں, ان کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی. محمود آباد کے اندر کمپنسیشن دے کے وہ گھر جو ہیں جو انکروچمنٹ ہوئی تھی وہ بھی ہٹائے جا چکے ہیں, ان کو معاوضہ بھی دیا جا چکا ہے, اور فزیکل وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے گجر اور اورنگی کے اندر کام شروع ہو رہا ہے. اس میں بیچ میں کچھ کورٹ کا ایک سوال آیا ہے, اس کو ہم ڈیل کر لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی آبجیکٹو ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر لیا جائے. تو 2 تو یہ منصوبے ہو گئے. اگلے 2 منصوبے جو ہیں وہ ریلویز کی ذمہ داری ہے. ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 مسائل ہمیں ہو رہے ہیں. ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے, ڈیمریجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں, جو امپورٹس کرتے ہیں, تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے. اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹریفک جاتی ہے, کنٹینرز جاتے ہیں. ان دونوں پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرلل لائن ڈالی جا رہی ہے. کراچی پورٹ سے وہ پپری تک جائے گی. اس کے اوپر کنسلٹنٹ ایوارڈ ہو گیا تھا, ڈیزائن کا کام شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت انیشل سافٹ مارکیٹنگ کا کام جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس منصوبے کے اوپر بڈنگ بھی ہو جائے گی. بلکہ میں تو کراچی کے بزنس مین سے بولوں گا, خاص طور پہ دنیا کے بزنس مین سبھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ کراچی کے بزنس مین سے کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ یہ BOT کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا اس کو, ریلویز نہیں. اور دوسرا منصوبہ جو ہے وہ تو خیر ہم جو کراچی میں رہتے رہے ہیں وہ پچھلے 30 سال سے اس کی بات سنتے رہے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے, کبھی زیادہ کام ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. وہ منصوبہ جو ہے اس کا بھی کنسلٹنٹ ایوارڈ ہو گیا ہے, ڈیزائن بن گیا ہے, اور تیزی سے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس کے اوپر بھی بڈنگ ہوگی, اور فائنلی یہ 30 سال سے جس منصوبے کی ہم باتیں سنتے تھے وہ اس سال جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یہ بھی BOT میں کرنا ہے, یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن سے کرنا ہے. آخری منصوبہ جیسے آپ نے کہا K4 تھا. K4 کے اوپر جو ہے وہ ایکسچینج جو ہو چکا ہے, سندھ حکومت کے پاس تھا, صحیح آپ کہہ رہے ہیں, وہ رک چکا تھا, پروجیکٹ 2-3 سال سے رکا ہوا تھا. واپڈا کے پاس اب وہ ذمہ داری دی گئی ہے.
वापडा उसकी री इंजीनियरिंग के काम इस वक्त कर रहा है और उस मंसूबे के ऊपर उम्मीद है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो वफाक ने लिए थे सवाई इन बरसाती नालों के, बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे वो बड़े नौयत के प्रोजेक्ट थे, तो जाहिर है उसमें पहले डिज़ाइन का काम होता है, फिर बिडिंग होती है, अवार्ड होता है, तो शुरू के अंदर आपको फिजिकल काम नज़र नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आपको ये तमाम मंसूबे जो हैं वो चलते हुए नजर आएंगे। सर, आपकी गवर्नमेंट ट्रेड के बारे में बात करती है, एक्सपोर्ट के बारे में बात करती है, लेकिन क्राइसिस जो है वो हर रोज नए होते हैं। आप जैसे कॉटन यार्न का मसला है, वीट का मसला रहा, फिर शुगर का मसला आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो प्लानिंग कहाँ है गवर्नमेंट की, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? अभी एक डिसीजन आया इंडिया से इम्पोर्ट का, वो भी आपने जो है उसको नजरअंदाज कर दिया, तो आपके पास पॉलिसी क्या है, किस तरह से लोगों की जो जरूरत है वो पूरी की जाएगी, जो इंडस्ट्रीज की जरूरत है वो कैसे पूरी होंगी, जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो कैसे अचीव करेंगे जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी? अच्छा, चले प्लानिंग को और देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट की हम सिर्फ बातें करते हैं या कुछ होता भी है। पिछले शायद 10 या 11 साल के बाद पहली दफ़ा है कि 6 महीने लगातार $2 अरब माहाना से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। ये बातें नहीं है, ये डॉलर हैं जो मुल्क के अंदर आए हैं, सरकार ने नहीं कमाए, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने कमाए हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर ने कमाए हैं। तो वो तो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं चला सकेंगे तो आप मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। एशिया के अंदर तमाम वो ममालिक जिन्होंने तेज़ी से तरक्की की है उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया है, और ये ऐसी चीज़ थी जहाँ 5 साल बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो उससे एक्सपोर्ट्स कम थी जो उससे 5 साल पहले थी। यहाँ पर आपको बढ़ती हुई सामने ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। तो ये अब कयास आराई नहीं है, ये तो हो चुका है। जो आपने उसके अलावा प्लानिंग की बात की, फैसिलिटेशन के लिए कराची की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का मसला है। बिजली के मसले के ऊपर पिछली गर्मियों के अंदर मैंने आके कराची के अंदर ऐलान किया था कि हम अगली गर्मियों से पहले कम से कम जो है 900 मेगावाट इजाफी बिजली सप्लाई करेंगे कराची को, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यहीं पे के इलेक्ट्रिक का नया प्रोजेक्ट लगना था और कुछ जो है बाकी पाकिस्तान से कनेक्ट करके हमने एनटीडीसी के सिस्टम से बिजली सप्लाई करनी थी। तो आप, मुझे खुशी है इस बात की कि आप इंशाल्लाह ताला 900 नहीं 1000 मेगावाट से ज़्यादा सिस्टम के अंदर होंगे। 450 मेगावाट का यूनिट के इलेक्ट्रिक का ऑन स्ट्रीम आ रहा है, इंशाल्लाह मई के महीने में आ जाएगा, और 600 मेगावाट से ज़्यादा हम एनटीडीसी के अंदर से कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं आने के लिए। तो ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो या हो गई हैं या अगले महीने के अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। फ्यूचर के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर कराची की निस्बत से 2100 मेगावाट का 3 साल के अंदर हम बिजली की सप्लाई का इजाफा करने जा रहे हैं। 2750 से ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा था पिछले साल, वहाँ से हम इसको तकरीबन 5000 पे ले जाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसी तरीके से आप इंडस्ट्री बड़ी सनतों को देखें, इस वक्त बड़ी सनतों के अंदर जो इजाफा हो रहा है हमारा पिछले साल की निस्बत, वो डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। किसी महीने में 12% ज़्यादा, किसी महीने में 13% ज़्यादा। हालांकि बड़ी सनतों के इजाफा स्लो हुआ था। सीमेंट के रिकॉर्ड डिस्पैच हो रहे हैं, अपनी गाड़ियों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है। बिजली के लिए हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें सारी इंडस्ट्री को, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको 12 रुपये 96 पैसे यूनिट, और जो छोटी इंडस्ट्री है उसको 8 रुपये यूनिट बिजली दी गई थी। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले माह के अंदर जो कंजम्पशन हुई है, बिजली की खपत हुई है, वो 15% ज़्यादा थी बनस्बत उसी महीने के पिछले साल के। सो वो जाहिर है इंडस्ट्री चल रही है, बढ़ रही है, इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अभी और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो सब बेहतरी जो करनी है उसके लिए हुकूमत सिर्फ एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर सकती है। सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग हैं, ये मुझे कह रहे थे सेंटर फॉरवर्ड, असल सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग, पाकिस्तान की मईशत के सेंटर फॉरवर्ड तो यहाँ बैठे हुए इस टेबल के पास। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। मैं कॉटन यार्ड शुगर मैं आपको बता देता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह फैसला कर लिया है। देखिए, जो हमारा मसला है ये ट्रेड का इंडिया के साथ, वो मईशत की बुनियाद पर नहीं हुआ था, वो एक असूली फ़ैसला था जो उन्होंने कश्मीर के साथ किया। वो आलमी जो कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी थी, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म चल रहा था उसको एक नए लेवल पर लेकर चले गए। पूरे एक उन्होंने इलाके को एक जेल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया। इतना बड़ा जुल्म अगर आपके पास हो रहा हो तो आप उससे सरफे नज़र नहीं कर सकते। इसलिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने हिदायत अपनी मईशत की टीम को ये दी हैं कि आप ऑल्टरनेट लेके आए। हमने मदद भी करनी है, हमने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करना है,
لیکن اس راستے سے نہیں کرنا. مجھے آلٹرनेट بتائیں کیا فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور وہ میں ضرور کروں گا. مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا. مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس پر آپ نے اپنا وفاقی وزیر خزانہ بھی سیٹ کیا ہے اور جنہوں نے آپ کو ریپلیس کیا تھا, مگر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے جو کپتان ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پا رہی ہے. آپ ایک لاتے ہیں, آپ شوکت ترین صاحب کو لے کر آئے. شوکت ترین صاحب بالکل آپ کی جو پالیسی ہے روپی کے حوالے سے, ڈالر کے حوالے سے, اس سے ایڈورس بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روپی کو اور ڈالر کو ہمیں ایک جگہ پہ 2-2.5 سال کے لیے مستحکم رکھنا چاہیے, جس سے معیشت میں زیادہ بہتری آئے گی. اور خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے بڑھی ہے. تو آپ کی جو پریویس پالیسیز تھی اس پہ شدید قسم کے جو ہے اعتراضات آ رہے ہیں کہ جو ڈی ویلیویشن کی ہے اس سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں, اس سے جو ہے مہنگائی ملک میں بہت زیادہ ہوئی ہے. مرغی جو ہے 500 روپے کلو ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ جو تیل ہے وہ بھی اپنی ریکارڈ سطح پر خوردنی تیل بھی پہنچ گیا. اگر آپ کہیں تو لسٹ اور گو آن. تو مہنگائی جو ہے سب سے بڑا کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے عوام سب سے زیادہ پریشان ہے. جی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور اسی لیے وزیر اعظم شاید سب سے زیادہ ٹائم جو لگاتے ہیں وہ لگاتے ہی مہنگائی کے ڈیل کرنے کے لیے ہیں. آپ نے ابھی ناصر مقبول صاحب سے سنا, یہ حکومت کے نمائندے نہیں ہیں یہ, اور انہوں نے جہاں ان کے خیال میں حکومت کی کارکردگی بہتر ہو سکتی تھی, جہاں وہ تنقید بنتی ہے, انہوں نے تنقید بھی کی, لیکن ساتھ انہوں نے ایک یہ حقیقت یہ بھی بتائی کہ عالمی منڈی کے اندر جو کموڈیٹیز ہیں, اجناس جو ہیں, ان کی قیمت بڑی تیزی سے بڑھی ہے, اور ایک وجہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہی بنی ہے. اب آپ آ جائیں ڈی ویلیویشن کے اوپر. دیکھیں, ڈی ویلیویشن جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں شروع کی تھی. میں بار بار یاد دلاتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ لوگ نہیں سننا چاہتے, بہت میرے جرنلسٹ دوست ہیں کئی جو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کیوں ان کی بات کرتے ہیں. سر, ہم تو ساری جب تک ہیں ہم کرتے رہیں گے, اب یاد دلاتے رہیں گے کہ جو تنقید کر رہے ہیں. اسحاق ڈار کی پالیسی روپے کو منجمد رکھنے کی اسد عمر نے نہیں بدلی تھی, حفیظ شیخ نے نہیں بدلی تھی, مفتاح اسماعیل نے اور شاید خاقان عباسی نے بدلی تھی. روپیہ دسمبر 2017 میں 105 کا تھا, جس وقت تک الیکشن ہوا تو روپیہ 127 ہو چکا تھا. 22 روپے کی قیمت کے اندر کمی آ چکی تھی, قدر کے اندر صرف 7 ماہ کے اندر. اس وقت 127 کا تھا, آج 152 کا ہے. یعنی تحریک انصاف کی حکومت میں 2.5 سال کے اندر روپے کی قدر کے اندر کمی 25 روپے ہوئی ہے, 2.5 سال میں 25 روپے ہوئی ہے, اور صرف 7 ماہ کے اندر 22 روپے کمی ہوئی تھی مسلم لیگ نور کی تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے. وہ آپ روپے کی قدر مستحکم ایسے نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ڈالر پھینک کے مستحکم کریں, آپ بنیادی بہتری کرتے ہیں معیشت کے اندر. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی ڈالر خرچ کیے بغیر سینٹرل بینک کے ریزرو کا, ایک بھی ڈالر, وہاں اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیے اس کے مستحکم کرنے کے لیے, یہاں ایک بھی ڈالر خرچ کرے بغیر پچھلے تقریباً 1 سال کوئی 8-9 مہینے کے اندر روپیہ 168 روپے ڈالر سے 152 روپے ڈالر پہ آ چکا ہے. 16 روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے بغیر کسی اسٹیٹ بینک کے ڈالر ضائع کیے ہوئے. یہ ہوتی ہے بنیادی تبدیلی. صاحب یہ بتا دیں, مہنگائی کے حوالے سے بات ہوئی ہے, فیڈریشن چیمبر کے صدر نے آپ کے برابر میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ احتیاط کو بند کر دینا چاہیے, کیا ان کا مطالبہ ٹھیک ہے؟ دوسرا, آپ وزیر اعظم صاحب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے ابھی تک این سی او سی کے جو فیصلے آپ بھی اس کو لیڈ کرتے ہیں, اس میں مارکیٹوں کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ آج کراچی میں پھر ایک میچ شروع ہو گیا ہے کہ مارکیٹیں بند کرانے شروع کر دی گئی ہیں 2 روز کے لیے. ابھی یہ سچویشن چل رہی ہے کراچی میں, کیا ایس او پی کے تحت کراچی میں مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب مارکیٹس بند ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر لاسز شروع ہو جاتے ہیں. پہلے اس کا جواب دے دیں, میں دوسرا سوال کروں. اچھا, اس سے پہلے آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی, اس سے پہلے ایف بی آر والا. سر, ایف بی آر کا اس کا جواب جو ہے وہ حماد اظہر سے لیں گے, لیکن چلے میں آپ کو وہ بول دیتا ہوں جو میں آن کیمرہ آن ایئر بول چکا ہوں, اور اس وقت بولا تھا جب میں اپوزیشن میں نہیں تھا, جب میں وزیر خزانہ پاکستان کا تھا. اور میں نے یہ سوال, اور میں نے کہا یہ تھا, مجھے یاد ہے وہ ایونٹ بھی کون سا تھا جس کے اندر ہم نے 100 سب سے بڑے ٹیکس پیئرز کو ایوارڈ دیے تھے. تو وزیر اعظم اس کو چیئر
चीफ गेस्ट थे उसके अंदर, तो उनके सामने मैंने कहा था कि मैंने कहा एफबीआर मुझसे इतने सवाल पूछती है या पाकिस्तान के किसी टैक्स पर से इतने सवाल पूछती है जो आप अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले भी नहीं पूछते, उन सवालों का करते क्या है? सो क्या एफबीआर की कारकर्दगी के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है? इसमें कोई शक नहीं है। उसका इलाज क्या है, बंद करना है या कुछ और, वो मैं हमाद अज़हर साहब उसका जवाब दे देंगे। जहाँ तक आप इसकी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और साथ आपने मार्केट्स की बात की, देखें हमने जो सबसे पहली मईशत की एक्टिविटी जिसको खोला था सबसे पहले जिस वक्त शुरू में बंदिश हुई, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी। क्योंकि जब तक आप डॉलर नहीं कमाएंगे या वो इंडस्ट्री उसके बाद हमने फौरन खोली जो सब्स्टिट्यूशन करती है, यानी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन करती है, तो उस इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी हम बंद नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तेज़ी से इस वबा का फैलाव हुआ है उसमें अगर हम बरवक्त इक़दाम ना करें तो उसमें ख़तरा ये है कि ये सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मईशत के लिए अहम है वो भी लपेट में आ सकते हैं। मैं इसी के साथ वो दूसरी जो कमेंट किया था मैं उस पर भी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी कमेंट कर लेता हूँ। हम इस वक्त कल जो हमारे क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे, यानी वो लोग जो ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेटर के ऊपर हैं पाकिस्तान के अस्पतालों में कोविड के, वो 3400 से ज़्यादा पहुँच चुके हैं। यानी हम जो जून की पहली पीक थी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी इसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो हमें बर वक्त इकदाम करने की ज़रूरत है, वरना ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पूरी मईशत हमें बंद करने की ज़रूरत पड़े। सो 2 दिन हफ्ते के अंदर मार्केट्स बंद करने का बिल्कुल फैसला हुआ था। टेक्निकली कराची उस पॉजिटिविटी से नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो मैं सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले को सपोर्ट करूँगा। बर वक्त फैसला कर लें ताकि ज़्यादा तकलीफ से बच जाए। देखिए रेस्टोरेंट का अब हमने क्या किया मुख्तलिफ जो बाकी दुनिया से था, क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की तारीफ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ की, बिल गेट्स ने पाकिस्तान की तारीफ की, लैरी समर्स इकोनॉमिक एडवाइजर अपने क्लिंटन के, उन्होंने हमारी तारीफ की। क्यों कर रहे थे तारीफ? हमने किया ये कि वो चीज़ जिससे कम से कम मईशत के ऊपर असर हो, कम से कम रोज़गार पे असर हो और ज़्यादा से ज़्यादा वबा के फैलाव पे असर हो, हमने टारगेटेड एक्शंस लिए। इसलिए कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ती है। बदकिस्मती से यह नहीं हो सकता कि सब कुछ खुला रहे और वबा रुक जाए, और वबा अगर ज़्यादा फैल गई तो फिर सब बंद होने का खतरा होता है। तो जो हमने रिस्क देखा, जिन इंडस्ट्री से और जिस एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा रिस्क आ रहा था, फ़र्क उसी मॉल के अंदर शॉपिंग करने और रेस्टोरेंट का फ़र्क ये है कि शॉपिंग आप मास्क पहनकर कर सकते हैं, और ये अब सारी रिसर्च आ चुकी है दुनिया की। अगर आप मास्क पहन लें, जो मुझे लग रहा है कुछ इस कमरे में लोगों ने नहीं पहना हुआ, से खुशी है कि ज़्यादातर ने पहना हुआ है, तो तकरीबन 90% तक फैलाव के अंदर कमी आ सकती है। लेकिन आप खाना मास्क पहनकर नहीं खा सकते। इसलिए हमने कहा है कि थोड़ी सी जिद्दत करें, और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने एडजस्ट भी किया। इधर डिफेंस के अंदर अगर आप चले जाएं तो आपने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने आउटडोर जो है वो डाइनिंग शुरू कर दी है, टेक अवे है, ताकि कम से कम रोजगार पे असर हो। लेकिन ये इंडोर खाने की जो चीज़ है, चाहे वो शादी हो या रेस्टोरेंट है, वो इतना हाई रिस्क है कि उस एक टारगेटेड एक्टिविटी को हमें करना पड़ा। सो आखिरी सवाल ले लें सर, आखिरी सवाल उसके बाद। एक सवाल मेरा रह गया था, वो जवाब दीजिए। आपने स्टील मिल के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया था, जो बड़ी वीडियो आपकी वायरल होती रहती है, वो अभी भी दिखा दें, वो अभी दिखा दें बेशक। स्टील मिल के मामले पर आपका क्या स्टैंड है? बनना है देखिए स्टील मिल का स्टांस वन लाइनर में सिंपल ये भाई, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये मिल चल सकती है, ये कोई वजह नहीं है कि ये मिल बंद हो, और आज भी वही स्टैंस है। और इंशाल्लाह ताला मैं उस दिन हमाद अजहर से पूछ रहा था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के नीचे आता है, तो हमाद से मैं लास्ट वीक पूछ रहा था, और फिर उसके बाद मोहम्मद मियां सुमरो जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात हुई। इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने के अंदर उसके अंदर आ जाएंगी। 4 कंपनीज हैं बैनुल अक़वामी कंपनीज जो उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो उस वक्त था, ये स्टील मिल चल सकती है, यहाँ पे लोगों का रोजगार हो सकता है और ये वैल्यू एडिशन कर सकती है। आप खुद तस्लीम करते रहे हैं, आपकी 2 पिछली हुकूमतें, नवाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमतें तस्लीम करती रही कि कराची मुआशी हब है, कराची कमाकर पाकिस्तान को देता है, कराची की अहमियत और इफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो यहाँ के लिए आवाजें बुलंद होती हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो कराची के लिए कोई तरक्याती पैकेज नहीं होते, और जो ऐलान होते हैं उस पर अमल ही नहीं होता। कराची बद से बदतर होता जा रहा है। आप खुद इस शहर के में रह चुके हैं, तवील अरसा यहाँ गुजारा है आपने, आप खुद तस्लीम क्यों नहीं करते और आपकी हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम करती कि कराची अगर बेहतर नहीं होगा तो पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा?
कराची कब इसकी निस्बत कब बदली? अच्छा जी, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं और हम आज भी कहते हैं। अभी तो आपके सवाल के ऊपर दो पहलू आते हैं, मैं दोनों पे। पहली बात तो आपने कहा कोई पैकेज का ऐलान नहीं होता। मेरे तो काबीना की मीटिंग के अंदर कुछ कॉलीग ने कहा कि ये सारे पाकिस्तान का पैसा कराची क्यों लेके जा रहे हो, और मैंने उनको साबित किया एदादो शुमार से कि जितना हमने पैकेज ऐलान किया है वो कराची का हक बनता है। ये शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, तो पैकेज क्यों नहीं होता ये तो आप मानना पड़ेगा, पैकेज होता है, उस पर कुछ काम नहीं होता। सर अमल दरामद मैंने आपको बड़ी तफसील से जवाब दे दिए। मेरी अब आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, उस दिन जिस दिन ग्रीन लाइन चलेगी ना, तो आप चलेंगे मेरे साथ उस बस पे और इसी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और आप कहेंगे हाँ वाकई में जमीन पर भी काम हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं महमूदाबाद में क्या काम हो रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। ये दूसरे केसीआर और वो जो है वो तो जाहिर अभी प्लानिंग स्टेज पे है, तो उधर जमीन पे काम नहीं है, वो आपको 3-4 महीने में वो भी नजर आ जाएगा। जो कराची की बिजली बहुत बड़ा मसला रहा है कि नहीं रहा है, बिल्कुल रहा है ना। कराची के अंदर मुझे बता दें कि पिछले 12 साल में बिजली के कितना इजाफा हुआ था, और मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इस साल के अंदर, अगले ये अप्रैल में बैठे हुए हैं, मैं मई की बात कर रहा हूं, बहुत आगे की नहीं बात कर रहा, 450 मेगावाट लोकल प्रोडक्शन यहां स्टार्ट होगी, 600 मेगावाट एनटीडीसी के सिस्टम से 1000 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं, और 3 साल के अंदर 2100 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं। सर ये बड़ी बड़ी चीजें, ये छोटी चीजें नहीं है। सर आखिरी कर दे, हम तो इनके पास आए थे। 630 अरब रुपए का जो क्वांटम है, उसके हिसाब से जो आप 3 साल का प्लान कर रहे हैं, वो उस क्वांटम के प्रोजेक्ट्स नहीं आप बता पा रहे। सर मैंने तो आपको एक एक 5 नाम लेके प्रोजेक्ट बताए यार। उनका क्या है क्वांटिफिकेशन, क्या कितना किसमें कितने? पहली बात तो मैं ये भी कई दफा बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, उसमें सिर्फ केसीआर ही 300 अरब रुपए का है। उसके अंदर जो आपका K4 है वो तकरीबन 70 अरब रुपए का है। आपका फ्रेट कॉरिडोर जो है वो 130 अरब रुपए पे ऑलरेडी दे चुका हूं। मेरी अब दरखास्त है प्रेस और मीडिया से, लेकिन जब डाउन होते हैं 2019 में एडिबल ऑयल के प्राइसेस 45% डाउन हुए। इसी तरह ये जो कार वाले हैं, डॉलर बढ़ता है तो कंपीट कर रहा हूं, डॉलर बढ़ता है तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। इस तरफ थोड़ा सा माइन्यूटली देखने की जरूरत है कि जब प्राइस इंटरनेशनल कम हो तो वो फिर कम भी हो ऑन द ग्राउंड। जायज बात। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस मीडिया का, आपने सवाल किया और बड़े तफसील से वज़ीर साहब ने उसका जवाब दिया। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप अपना इक्विपमेंट यहाँ छोड़ें और हमारे इन हाउस जो हमारा सेशन है उसको शुरू करें, और उसके बाद भी आपसे मुलाकात हो जाएगी। इक्विपमेंट ले जाने वरना उनको इधर ही रुकना पड़ेगा। इक्विपमेंट ले जाने चलो इतनी देर में उठाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, इतनी देर में उठाते रहेंगे साथ।